अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है और हर घर की कहानी है। तो जनाब, यहाँ पे शाम को मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने और कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, वो लेने, और साथ में मेरा बेटा, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ है। हमारे घर के पास ही है ये प्लाज़ा, तो यहाँ से मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स लेनी थी और साथ मैंने अपने बेटे को ले लिया। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपका बेटा 18 साल का हो जाए तो वालिदैन को कौन सी बातें उन्हें ज़रूर समझानी चाहिए। देखें, नो डाउट बेटे बहुत बड़ी नेमत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हर वालिदैन की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब इनका नन्हा सा बेटा, जिसे उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है, जवानी की दहलीज पर कदम रख लेता है। बेटियों के टॉपिक पे तो हमने बहुत सारी बात की। 18 साल की बेटी को क्या समझाना चाहिए, उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। आज हम बेटे के टॉपिक पर भी डिस्कस करते हैं। तो 18 साल की उम्र सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक ऐसा अहम मोड़ है जहां इंसान अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। उसी उम्र में नौजवान अपने कैरियर, तालीम, दोस्तों, किरदार और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं। अगर इस मरहले पर इसे सही रहनुमाई, अच्छे अखलाक और मजबूत इक़दार मिल जाएं तो वो ना सिर्फ अपने वालिदैन का फ़ख्र बनता है बल्कि मुआशरे का एक बाकिरदार और कामयाब फ़र्द भी साबित होता है। बदकिस्मती से आज का दौर नौजवानों के लिए पहले से बहुत ज़्यादा आजमाइशों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल, गलत सोबत, वक़्त का ज़िया, बेमकसद ज़िंदगी और इखलाकी चैलेंजेस हर कदम पर मौजूद हैं। ऐसे हालात में वालिदैन की ज़िम्मेदारी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिर्फ अच्छी तालीम दिलवा देना काफ़ी नहीं होता बल्कि अपने बेटे की सोच, किरदार, दीन, इखलाक, ज़िम्मेदारी और ज़िंदगी के असूलों को भी दुरुस्त तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि वालिदैन कहते हैं ये तो बेटा है, इसको क्या ज़रूरत है समझाने की, बेटा है ना, खुद ही समझ जाएगा। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बेटी हो या बेटा, दोनों की तरबियत पे हमें बराबर जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उनकी शख्सियत निखरती है, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ आती है, और ये वालिदैन के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। जब हम उनके लाइफ में चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है बीइंग अ पेरेंट्स। जब बेटा 18 साल की उम्र को पहुंचता है ना, तो वो बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। यही वो मरहला होता है जहां इसके फैसले इसका मुस्तकबिल बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। इस उम्र में वालिदैन की मोहब्बत के साथ साथ सही रहनुमाई भी बेहद बहुत ज़रूरी है। अगर इस वक्त बेटे को अच्छी बातें समझा दी जाएं तो वो एक ज़िम्मेदार और बाकिरदार इंसान बन सकता है। तो टॉपिक की सूरत में डिस्कस करूंगी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी आज की वीडियो। जिस बहन भाई की नज़र से मेरा व्लॉग गुजरे या जिस बहन भाई की नज़र में मेरी वीडियो अच्छी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबसे पहले अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, नमाज की पाबंदी करो और दीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। बीइंग अ पेरेंट हमें ये अपने बेटे को मज़बूती से समझा देना चाहिए। दूसरी बात, अपनी माँ और बाप की इज़्ज़त करें क्योंकि इनकी दुआएं कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। थर्ड पॉइंट, दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाओ क्योंकि इंसान अपने दोस्तों से बहुत मुतासिर होता है, बहुत कुछ सीखता है। वालिदैन के बाद दोस्त ही होते हैं जो आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन रहनुमाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, अपनी तालीम या हुनर को संजीदगी से लो, यही तुम्हारे मुस्तकबिल की बुनियाद है। देखिए, 18 साल की उम्र बहुत नाजुक होती है। इसी उम्र में बेटे को ना डिसाइड करना होता है कि उसने किस साइड पे जाना है। तो संजीदगी से और ध्यान से एजुकेशन हो, चाहे कोई हुनर हो, कोई भी फ्यूचर प्लानिंग हो, तो उसको बेहतरीन तरीके से करना चाहिए और फिर उस पर फोकस रहना चाहिए। नंबर 5, वक़्त की कदर करो। जो वक़्त ज़ाया हो जाए वो कभी वापस नहीं आता। जो इंसान वक़्त की कदर नहीं ना करते वो हमेशा नाकाम रहते हैं। ये बात अपने बेटे के माइंड में बिठा दें क्योंकि टाइम एक ऐसी दौलत है, बाकी सब कुछ अगर चला जाए तो वापस आ सकता है लेकिन टाइम कभी वापस नहीं आता। और बाज़ वालिदैन को मैंने देखा है बाद में बैठ के पछता रहे होते हैं कि काश हमने टाइम पे ये फ़ैसला कर लिया होता, हमने अपने बच्चों को ये समझा दिया होता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वक़्त की कदर बहुत ज़रूरी है।
6 پوائنٹ، سوشل میڈیا کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرو، ایسے اپنی زندگی پر کبھی بھی حاوی مت ہونے دو، اسے کبھی بھی اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ دکھاتے ہیں یہ ہاف سے زیادہ فیک ہوتا ہے۔ 7 پوائنٹ، ہر لڑکی کی عزت کرو، بہت اہم پوائنٹ ہے، ہر لڑکی کی عزت کرو اور اپنی نگاہوں اور کردار کی حفاظت کرو۔ اچھا، جو بچے باہر جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو لڑکوں کو جو میں نے اکثر دیکھا ہے نا کہ ان کی حرکتیں بہت عجیب ہوتی ہیں، کچھ لڑکوں کی، میں سارے لڑکوں کو نہیں کہہ رہی، تو اکثر ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اپنی پرورش دکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنی پرورش ہی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین ہر جگہ پہ آزمائے بھی جاتے ہیں اور ان کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، تو لڑکیوں کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے۔ 8واں پوائنٹ، غصے پر قابو رکھنا سیکھو، کیونکہ ایک لمحے کا غصہ برسوں کا نقصان کر سکتا ہے۔ جو انسان بچپن سے، جوانی سے ہی غصے پر کنٹرول کرتا ہے وہ ہمیشہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ 9 پوائنٹ، جھوٹ، دھوکے اور خیانت سے ہمیشہ دور رہو۔ دیکھیں، جھوٹ بول کے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کی امانت میں خیانت کر کے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے کبھی بھی آپ ایک اچھا انسان خود کو ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ تو جھوٹ، دھوکے اور ان خیالوں سے بہت زیادہ دور رہیں۔ 10 پوائنٹ، اپنی صحت کا خیال رکھو، ورزش کرو اور اچھی غذا کھاؤ۔ 11 پوائنٹ، اپنی کمائی حلال طریقے سے حاصل کرنے کا عزم رکھو۔ 12 پوائنٹ، ہر فیصلے سے پہلے اچھی طرح سوچو، جلد بازی سے بچو۔ 13واں پوائنٹ، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھو اور ان سے سبق حاصل کرو۔ وہی انسان بریو ہوتا ہے، وہی انسان طاقتور ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ان کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اس عمر میں جو ہے نا، نازک سی عمر ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بچوں کو آ جانی چاہیے۔ 14واں پوائنٹ، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اچھا نمونہ بنو۔ اگر آپ گھر کے بڑے بچے ہیں، لڑکے ہیں، تو آپ کو اور بھی زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں آپ کے اوپر، تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایک باکردار انسان بننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ 15واں پوائنٹ، فضول خرچی سے بچو اور پیسے کی قدر کرنا سیکھو۔ جو لوگ ٹائم پہ پیسے کی قدر کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ پیسے کی قدر کرنا بہت ضروری ہے اور آج کے دور میں تو اور زیادہ ضروری ہے۔ نو ڈاؤٹ پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، 16واں پوائنٹ، مشکل حالات میں ہمت نہ ہارو، صبر اور محنت کامیابی کا راستہ ہے۔ مشکل حالات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کبھی کسی کی زندگی میں جلدی آ جاتے ہیں اور کسی کی زندگی میں لیٹ آتے ہیں، لیکن ان سے ہمت سے لڑنا اور صبر سے اور محنت سے تو ہمیشہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ 17واں پوائنٹ، اپنی عزت نفس برقرار رکھو لیکن تکبر سے بچو۔ 18واں پوائنٹ، ہمیشہ سچ بولو اور وعدہ پورا کرنے کی عادت اپناؤ۔ 19واں پوائنٹ، اپنے مستقبل کے واضح مقاصد بناؤ اور انہیں حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرو۔ 20واں اور لاسٹ پوائنٹ، ہمیشہ یاد رکھو کہ اچھا کردار، اچھی تعلیم اور اللہ پر بھروسہ ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی چند مخلصانہ نصیحتیں ایک نوجوان کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں، اس لیے جب آپ کا بیٹا 18 سال کا ہو جائے تو صرف اس کی عمر نہ دیکھیں بلکہ اس کی سوچ، کردار اور مستقبل کی تعمیر پر توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بیٹوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہی تھا آج کا میرا منی سا ولاگ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔